सांग मैंने जुहार केनता अच्छा सब आशा कर सब भल थी मोर यूट्यूब चैनल संजीव कुमार ओडिया ब्लॉग रे समस्त के स्वागत करुचे। तो आज आम मुखीगुड़ा राशि जेन सेकेंड दिन हजी तो दादा रे मुई दादा बुली आसु आम जेन जगन्नाथ मंदिर रे मुखीगुड़ा जेनटा कि कलाहांडी गोटे माने प्रसिद्ध मंदिर गोटे ना पूरा जगन्नाथ तो चलो जीवा भीतर के बुलाबुली करमा। एटा हला गेट आमर जेन मुखीगुड़ा जगन्नाथ मंदिर पूरा सुंदर कर सजाई देखुन तो तबे आम भीतर के जिमु आउटे बुलाबुली करमा। तो चलो बिले साइड साइड रे मंदिर माने बहुत अच्छे आम जेन जगन्नाथ मंदिर रे जेनता कि हनुमान मंदिर शिव मंदिर सेंता सब अच्छे। तो दादा टिके गाइडेंस हिचन आज तो दादा टिके मते बुलोचन देखोचन किन किन मंदिर बोलिकिना तो शूटिंग करमा आ भितरे टिके आउ एटा हला भाई जगन्नाथ मंदिर के आमर जेन शैल श्रीक्षेत्र बोली कहसन। आपण सबरो श्रीक्षेत्र तो देखिछन सब जेते आमर कोरापुट रे अच्छे श्रीक्षेत्र पुरी भी जाइछन बहुत ना अच्छे बढ़िया शैल श्रीक्षेत्र मुखीगुड़ा जापाटना कलाहांडी। तो चलो टिके दादा संगे टिके बुलाबुली करमा मंदिर मंदिर देखामा। एटा अच्छे हम पहला एंट्री कला बेल के माने लेफ्ट साइड रे गोटे मंदिर अच्छे सेटा हला शिव मंदिर देखुछन भाई केते सुंदर कर सेटा मंदिर भितरे अच्छे। तो सेडा किनटा अच्छे सेडा एटा मंदिर अच्छे इयाडे माने जेन भोग घर अच्छे ना कि मंदिर रे ए मंदिर जते पूजा हवा सब एडे आ सेडा से भोग मंडप आउ से देखुचन सेटा भोग मंडप जदि इन के पूजा पाठ करसन कि भोग देवाले चाहूचन बोले ए जगह रे माने रोसे इयाडे हवा आउ भोग माने सब सियाडे दिया हवा। देखुचन ठीक अच्छे दादा तो देखे दे ठीक है। तो एटा रोसे गृह देखुचन या रोसे फसे हेसी आउ इयाडे कलरिंग चलचे मंदिर रो राम मंदिर एटा। तो चलो आगे जीमा आमे आ बुलाबुली करमा। तो जगन्नाथ मंदिर देखुचन भाई पूरा झक्कास दिसছে पूरा बहुत सुंदर पूरा। तो दादा आगे आगे चालू छन एटा ते गाइडेंस ते देखौ जन ते चलो ना आगे ठीक है देखो जन मंदिर पर ना टी कहि दछन मुटी नहीं जानला ठीक दादा कहउछन जे माने सखाले सब मंदिर खोला रहसी लेकिन गोटे इवनिंग रे भी खोला रहबा कथा जे बट सब लेट हे गला ना आमे टिके बे 8 माने राती 8टा हे गला एबे। तो संध्या 6टा भितर जब आसथितु बोले सब मंदिर माने बुली पारथितु सब खोला थिता बहुत भल लागि थिता। तो देखुचन साइड साइड रे पूरा डाला से भोग मंडप जेनक भोग दिया हेसी आउ सेडे पछरे भी मंदिर माने बहुत अच्छे भाई बट जगन्नाथ मंदिर देखले पूरा दिल पूरा गार्डन गार्डन हो जाउछे पूरा। तो चलो आगे बुला बुली करमा। देखुचन आगे एटा हला दुर्गा मंदिर आमर जेन शैलश्री क्षेत्र जेन आमर बाउंड्री भितर सब अच्छे ना पूरा लाइन के लाइन पर लगा आइछे पूरा मंदिर मने साइड साइड अच्छे। तो जेते देवा देवी आ पछाड़े सेटा से बरगद तल अच्छे जे सेटा हला त्रिनाथ मंदिर देखुचन आ ओटा हला दुर्गा मंदिर। हां हॉस्पिटल सेटा हां हां आउ ए जेन आगाडे अच्छे से की मंदिर सेटा आउ एटा देखुचन भाई पूरा तुलसी गछ सब रूपा हेजे देखुचन दिन बेला बढ़िया दिसता राती टिके टिके जमा पड़ुचे। जेन हम जगन्नाथ मंदिर देखुचन बैकग्राउंड पछ फोटो पूरा बहुत सुंदर दिसছে। आउ एटा क्या फल दादा एटा नहीं जानो भाई एटा जेन जगन्नाथ मंदिर माने जेन आमर मुखीगुड़ा रे अच्छे तार साइड रे गोटे गच अच्छे देखन पूरा गोल गोल फल गोटे फलीचे एटा क्या फल टिके कमेंट रे जणाबे मुटे जानि नहीं पारबार दादा भी नहीं जानबार तो बट नडिया नडिया पूरा देखा जाते नडिया उलिला पूरा भना मन एटा बैकग्राउंड रो दृश्य देखन ऊपरे से बाना उड़ुचे पूरा बैकग्राउंड तो बहुत सुंदर अच्छे बहुत सफा सुतरा सुंदर करी पूरा मंदिर टा केड़ा करिसन। आउ एठा बुधे लक्ष्मी मंदिर देखन तो सब बंद हो जाइए भाई माने। तो सखा टिके आगरे आसथिले आमे दर्शन करि पारथितु देखुछन दादा हमको गाइडेंस रे टिके देखे बढ़िया लागुचे पूरा लाइटिंग टा पूरा बहुत सुंदर अच्छे मंदिर रो देखुछन पूरा सबुआडे पूरा सुंदर देखा जाउचे आ मंदिर तो कहले नहीं सरे भाई एक नंबर अच्छे। आउ जन मामा भी देखुचन ऊपरे केते सुंदर रे अछन एटा देखुचन साइड रे शनि मंदिर अच्छे भगवान शनि मंदिर। तो इन बाहन भी देखुन काउ भी सेन अच्छन पूरा सुंदर कर गोटे मंदिर तैयार होती जार मानसिक मन थी सब इन आसन शनि मंदिर आउ
ମାନସିକ କରିଥିସନ୍। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ ର କରାହେଇଛେ। ଏଟା ହେଲା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ତାଙ୍କେ ମାନେ ସ୍ନାନ କରସନ୍ ଇନ ସ୍ନାନ ଗାଦି ଯେନ୍ ନେଇ କହିସନ୍ ସେ ଟାଇପ ର ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ କରସନ୍। ଦେଖୁଛନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି। ପିଢା ମାନେ ସେ ଉପରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାଧା ଫିଧା କରସନ୍ ତାଙ୍କ ଯେନ୍ ସ୍ନାନ ଟାଇମ ରେ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସାଇଡ ସାଇଡ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିମା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତର କେ ଟିକେ ଆର ବୁଲାବୁଲି କର୍ମା ତ ଚାଲ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରମୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା କେତେ ବଡଟା ଗୋଟେ ଅଛି ନ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହେଇଛେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତଲେ ଦୁଇଟା ସିଂହ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଦାଦା ହେନ ବସି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଆମର ସେ ଦାଦାର ନା ବି ଅରୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ପୁରା। ତ ଚାଲ ଭିତରେ ଯିମା ଆମେ ଟିକେ ପହଲା ଦର୍ଶନ କରିଦମା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସାଇନିଂ ହେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ ଭିତରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ପୁରା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଆମେ ତ ବୁଲନୁ ସେଆଡୁ ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରଲୁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକିନା ପୁରା ସେଆଡୁ ହେନ୍ତା ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ହେନ୍ତା ମାରଲୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସବୁ ବୁଲନୁ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଭାଇ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ଚାଲିଛେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଅଛେ କି ଇନ କାଠର ରଥ ନାଇଁ ହୁଏ ଇନ ଲୁହା ରଥରେ ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରକେ ଯାଇସନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଇନର ବେଲେ ରଥଯାତ୍ରା। ସେଥିର୍ ଲାଗି କେବେ ଯଦି ଫୁର୍ସତ ପାଉଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଖି ଗୁଡା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସମେ। କାତିର୍ ଲାଗି ଲୁହାର ରଥ ଇନ ମାନେ ଯେନ୍ ରଥଯାତ୍ରା ହେସି। ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ସେଟା ହେଲା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ଭାଇ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ବେଲେ ଇଭିନିଂ ବେଲେ ଏବେ ରାତି 8ଟା ହେଇଗଲା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରି ପାରିଥିତୁ। ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ସାଇଡ ସାଇଡ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବେଶୀ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ନା ଦାଦା ୱେଟିଂ କରିଛନ୍ ତ ଚାଲ ଯିମା। ଆଉ ଭାଇ ସବକେ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରୁଛେଁ ଯେ ସବେ ଆସମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ମୁଖିଗୁଡାକେ। ଆଉ ମେନଲି ତ ଆସମେ ଇନର ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଯେନ୍ ଦେଖବା ଲାଗି କାଁଥିର୍ ଲାଗି ବେଲେ ଇନ ୟୁନିକ୍ ଲାଗବା ପୁରା ଆଉ ବୋଲେ ରଥ ବି ପୁରା ସେ ଲୁହାର ରଥ ହେ କାଠ ରଥ ନେଇ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନ ଲୁହା ରଥରେ ବସିକିନା ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରକେ ଯାଇସନ୍। ତ ଭାଇ ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରା ନି ଭୁଲମେ। ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ମଝି ମଝିରେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିମେ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ବେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମତେ ଟିକେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଚାଲ ରଖୁଛେଁ ଟାଟା।